This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Kaya ipalawan mo na. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pack ka na. Pinakabagong Surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Ma! Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Avoid This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic for Kids. Mas pinagaling magpagaling versus previous formulation. Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, go sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh o alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. That time check was brought to you by Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. That time check is brought to you by Vitamilk. Feels good. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra, tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamito nako kini, mupatay dayon kini. Humana ko i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Kalusugan at kagalingan ng bawat buhay ng Pilipino. May malasakit sa kapwa-tao, produktong kalidad ang ipinangako. IPI, gawang alaga. IPI, mahusay matapat. IPI, mapagmalasakit. IPI, wellness or passion. IPI, higit sa 6 na dekadang gumagawa ng mga produktong nag-aalaga sa pamilyang Pilipino. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Surfab Contigatin. Surfab Contigatin. Mabangot pinarami. Surfab Contigatin. Pang-overload na siya sa gamit. Surfab Contigatin Pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surfab Con 25ml Pack. 6 pesos SRP pa rin. Tibuok adlaw nga, Bukod sa deadline, kaya paghihapon bonding sa pamilya. Ingon ana, pag naay healthy energy, mag-Enervon. Helps unlock healthy energy nga mayong adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.